नीत्शे ने कहा कि जिंदगी को मीनिंग हम खुद देंगे और इसी तरह हम खुद तय करेंगे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इंसान इस दुनिया में दर्द दुख की लपेट में है और वो खुशी हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसे खुशी को पूरा करने के लिए किसी न किसी ख्वाहिश को पूरा करना होता है। आज फिलॉसफी का एक और लेक्चर कवर कर रहे हैं जो एक मशहूर और अजीम फिलॉसफर नीत्शे के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक ऐसा फिलॉसफर आया जो 1844 में 15 अक्टूबर 1844 में जर्मनी में पैदा हुआ और 25 अगस्त 1900 में 19th सेंचुरी में इसकी वफात हो गई जर्मनी में ही। और इस तरह नीत्शे ने 56 साल की उम्र पाई। इस 56 साल की उम्र में उसने बहुत सी मशहूर फिलॉसफी पर किताबें लिखी और मॉडर्न फिलॉसफी के लिए एक बहुत बड़े बाब का आगाज किया। नीत्शे एक ऐसा फिलॉसफर है कि अगर वेस्टर्न फिलॉसफी पैरामेनिडीज से, हेराक्लिटस से, ज़ीनो से लेकर अरस्तु तक और इसी तरह प्लेटो से होते हुए कुछ दीगर वेस्टर्न फिलॉसफर जैसा कि डेकार्ट, हेगल, स्पाइनोजा होते हुए जब वेस्टर्न फिलॉसफी नीत्शे के हाथ में पहुंची तो उसने फिलॉसफी को एक नया रंग और ढंग दिया। तो आज की ये तारफी वीडियो नीत्शे के बारे में है। आज की इस मुख्तसर लेक्चर में हम नीत्शे की हालाते जिंदगी बचपन से लेकर और उसके उम्र के आखिरी हिस्से तक उसने किस तरह जिंदगी गुजारी, किन किन मुश्किलात का सामना किया और उसकी जिंदगी में होने वाले वो कौन से अवामिल, वो कौन से ऐसे हादसात थे जिनकी वजह से नीत्शे की सोच गहरी से गहरी तर होती गई और उसने अजीम से अजीम तर काम लिखना शुरू कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर 1844 जर्मनी में पैदा होने वाले नीत्शे के बारे में आपको बताएं कि जिस वक्त 15 अक्टूबर दोपहर के वक्त जब नीत्शे पैदा हुआ तो उस वक्त नीत्शे के घर के साथ चर्च में घंटियों का शोर पैदा हो गया। उस वक्त जो घर में लोग इकट्ठा थे उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा बहुत महान पैदा हुआ है, ये बहुत नेकोकार होगा और क्रिश्चियनिटी का नाम रोशन करेगा, क्योंकि खुद चर्च इसको आशीर्वाद दे रहा है और इस तरह इसको मुबारकबाद पेश कर रहा है। लिहाजा ये बच्चा बहुत मुबारक होगा और आने वाले दिनों में नाम पैदा। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि उस बच्चे की पैदाइश के वक्त चर्च की बजने वाली घंटियां वो खुद बच्चा जब जवान होकर अपनी भरपूर सोच का और फिक्र का इजहार करेगा तो वो चर्च को भी निगेट कर देगा और इवन उसने ये भी कह दिया कि गॉड इज डेड। नीत्शे के फिलॉसफी के बहुत से पहलू हैं और इसको समझने की जरूरत है और जब तक हम नीत्शे के बचपन को, उसके हालाते जिंदगी को नहीं देखेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, समझेंगे, उस वक्त तक हमें नीत्शे एज ए फिलॉसफर समझ में नहीं आएगा। नीत्शे जब 4 साल का हुआ तो पहली ट्रेजेडी ये हुई कि उसका फादर जो कि पादरी था चर्च में और उसकी वालदा भी रोजाना की बुनियाद पर और हफ्तावार की बुनियाद पर चर्च में जाना, इबादत करना मामूल था। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि नीत्शे का घराना मजहबी था और उस वक्त क्रिश्चियनिटी के तमाम जो टेनेट्स थे उन पर अमल पैरा होने वाला घराना। ताहम जब नीत्शे 4 साल का हुआ, अभी वो बच्चा था कि उसका वालिद एक दिन जब चर्च से वापस घर आया तो उसे अपने सर में तकलीफ महसूस हुई और ऐसा ऐसा सर का ये दर्द, ये तकलीफ ये बढ़ती चली गई
اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کا باپ بستر مرگ پر آ گیا۔ نیٹشے ان 4 سال کی عمر میں جو بچہ تھا وہ روزانہ اپنے باپ کو درد سے کراتے ہوئے، بے چینی میں اور تڑپتے ہوئے بستر مرگ پر دیکھتا تھا، اور اس سارے عمل نے نیٹشے کی سوچ پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ جو سب سے پہلا اثر تھا اور سب سے زیادہ گہرا اثر تھا وہ اس کے باپ کا بیمار ہونا اچانک، اور اس کے بعد اس بیماری میں اس کے باپ کا اندھا ہو جانا، اور اس سے بڑھ کر جب وہ اندھا ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا، نیٹشے کا والد جو کہ چرچ میں پادری تھا اور ہر وقت کرسچینٹی کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا تھا، وہ اندھا ہونے کے بعد بستر پر پڑا پاگل ہو گیا اور آخر ایک دن مر گیا۔ نیٹشے کی والد کی وفات کے بعد جب ڈاکٹرز نے اس کی ڈیڈ باڈی کا ملاحظہ کیا اور پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ نیٹشے کے والد کے ذہن میں 25% ذہن غائب تھا، گل گیا تھا، سڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اندر ہی اندر اس کا دماغ، نیٹشے کے والد کا دماغ جو تھا 25% وہ ختم ہو چکا۔ اس بات نے بھی نیٹشے پر بہت گہرا اثر ڈالا، کیونکہ اس وقت نیٹشے کی عمر 4 سے 5 سال۔ اس کے بعد نیٹشے جب 10 سال کا ہوا تو اس کا ایک بھائی وہ بھی اچانک مر گیا، اور اس بات سے نیٹشے کو گہرا صدمہ پہنچا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، وہ ایشور پر، خدا پر سوال اٹھانے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح میرا والد ہر وقت کرسچینٹی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اور اس کے تمام قوانین اور کرسچینٹی کے جتنے بتائے ہوئے ٹینٹس تھے ان کے مطابق زندگی گزارتا تھا، ڈیلی کی بنیاد پر چرچ میں جانا اور اپنی عبادت میں مصروف رہنا، لوگوں کو کرسچینٹی کی تعلیم دینا، یہ اس کا معمول تھا۔ لیکن آخر کیا ایسا ہوا کہ اس کا باپ اچانک ایک دن بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد وہ بستر مرگ پر آ گیا اور وہ اندھا ہو گیا، اور اندھا ہونے کے بعد مرنے سے پہلے وہ پاگل بھی ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح جب نیٹشے کا بھائی بھی چل بسا، وہ نہ رہا، تو نیٹشے کی والدہ اور اس کی بہن، نیٹشے کی بہن نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا، کیونکہ جب بعد میں نیٹشے بھی بیمار ہو گیا تھا اور آخری دنوں میں وہ بھی پاگل قرار پایا تھا، تو اس کی بہن نے اس کی تیمارداری کی، اس کے ساتھ رہی اور اپنا بھرپور ساتھ دیا نیٹشے کا۔ اس کے بعد نیٹشے کی ماں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ نیٹشے بھی اپنے والد کی طرح پادری بنے، بشپ بنے، تو انہوں نے اسے اس وقت کا جو دینی سکول تھا، جو عیسائیت کا سکول تھا، جہاں عیسائیت کی دین کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پر اس کو داخل کروا دیا۔ لیکن بہت جلد نیٹشے اس سے بیزار ہو گیا اور ہر وقت اس کے ذہن میں خیالات، تصورات کا ایسا سمندر ٹھاٹھے مارتا جس کو وہ سنبھال نہ سکتا تھا، اور سوالات اٹھانے پر مجبور ہو چکا تھا کہ آخر میرے والد کا کیا قصور تھا جو سارا دن کرسچینٹی کی خدمت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن بغیر کسی کاز کے، بغیر کسی گناہ کے ایشور نے، خدا نے اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی۔ اس کے بعد نیٹشے تھوڑی دیر ہی دینیات کی تعلیم، عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتا رہا، اور اس کے بعد اس کا من اس میں نہ لگا اور اس نے اس کو خیر بات کہہ دیا۔ 11 اور 12 سال کی عمر میں نیٹشے روز
और पोएट्री दोनों को लिख सकने की महारत हासिल कर चुका था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि नीत्शे का ज्यादातर वक्त किताबों में गुजरता था और उसके कमरे में जब वो सोता था तो इधर उधर सब किताबें होती थी और वो भरपूर पढ़ाई करता था और हर वक्त तकरीबन पढ़ाई में मसरूफ है। उसका नतीजा ये हुआ कि छोटी सी उम्र में नीत्शे को लिखाई पढ़ाई पर अबूर हासिल हो गया। नीत्शे की जिंदगी में जब वो 14 साल का हुआ तो एक बहुत बड़ी तब्दीली शोपेनहावर की वजह से, जो जर्मनी का एक अजीम फिलोसोफर था शोपेनहावर, और उसकी मशहूर किताब द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया, ये ऐसी मकबूल और जबरदस्त किताब थी जिसने नीत्शे की तमाम जिंदगी का धारा चेंज कर दिया और उसे सोचों के एक नए समंदर में डालकर एक नए मोड़ पर ले आया। शोपेनहावर ये कहता था कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, लाइफ मीनिंगलेस है। शोपेनहावर ये भी कहता था कि इंसान इस दुनिया में दर्द दुख की लपेट में है और वो खुशी हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसे खुशी को पूरा करने के लिए किसी न किसी ख्वाहिश को पूरा करना होता है, और जब इंसान एक ख्वाहिश को पूरा करता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक और ख्वाहिश जन्म लेती है जिसको पूरा करने वो लग जाता है, और इस तरह उस ख्वाहिश के पूरा होने पर एक और ख्वाहिश सर उठाती है, और इस तरह ये ख्वाहिशों का जो समंदर है ये न कभी पूरा हो सकता है, बल्कि शोपेनहावर कहता है कि ये नामुमकिन है कि इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी हों और उसे खुशी और सुकून मिले। शोपेनहावर की राइटिंग्स ने नीत्शे को बहुत मुतासर किया। वो शोपेनहावर की इस बात पर तो यकीन रखता था कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, इंसान की जिंदगी दुख और दर्द में लिपटी हुई जिंदगी है जहां खुशी और मुसर्रत का कोई निशान नजर नहीं आता। लेकिन नीत्शे शोपेनहावर की तरह इस बात का यकीन करने वाला नहीं था कि जिंदगी को कोई मीनिंग दिया नहीं जा सकता, खुशी हासिल की नहीं जा सकती, ये नामुमकिन है, ये कहना था शोपेनहावर का। लेकिन नीत्शे ने कहा कि जिंदगी को मीनिंग हम खुद देंगे और इसी तरह हम खुद तय करेंगे कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एक और ऐसी शख्सियत उस वक्त की जब नीत्शे 20 साल का हो गया, 25 साल तक, तो फिर उसकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर संगीतकार, मौसीकार और फिलासफर वैगनार से हुई। और जब नीत्शे की दोस्ती वैगनार से हुई तो उसने भी नीत्शे की सोच पर बहुत गहरा असर डाला और हत्ता के नीत्शे की शख्सियत पर भी बहुत गहरा असर डाला। एक तरफ तो शोपेनहावर की किताब द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया, जो कि नीत्शे के नास्तिकपन में इजाफा करती थी, तो साथ ही वैगनार के भड़कीले ख्यालात, मौसीकी नीत्शे को ईसाइयत पर सवाल करने पर मजबूर करती, क्योंकि वैगनार की मौसीकी, उसके बोल फिलोसॉफिकल थे जिसमें ईसाइयत पर सवाल उठाए गए, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज किया गया था। ये दौर उस वक्त यूरोप में वो था कि जब साइंस को अरूज हासिल हो रहा था, पुरानी रिवायात दम तोड़ रही थी और साइंस का दौर दौरा होने वाला था। क्रिश्चियनिटी आम जबान ज़द-ए-आम पर तनकीद का निशाना थी, लेकिन जब नीत्शे ने वैगनार के साथ दोस्ती में उसके साथ उठते बैठते हुए ये देखा कि वैगनार एक तरफ तो ईसाइयत पर सवाल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो यहूदियों के साथ नफरत करता है, ये बात नीत्शे को गवारा ना थी, क्योंकि नीत्शे के नजदीक इंसान को नफरत करने का कोई हक नहीं है।
تو اس لیے نیٹشے نے ویگنار سے دوستی ختم کر لی۔ اس کے بعد نیٹشے ایک دفعہ پھر تنہا ہو گیا اور اس نے پھر خوب پڑھائی شروع کر دی اور ایک بار پھر کتابوں میں اس نے اپنا تمام وقت گزارنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوئٹزرلینڈ میں پروفیسر لگا اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کو فلسفی کی تعلیم دینے لگا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہ اس سے بھی بیزار ہو گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں اٹھنے والے تلاتم کی طرح خیالات اور وجدان کی سطح پر تصوری میلانات اس کو ہر وقت بے چین رکھتے تھے۔ اس لیے 25 سے 30 سال اور پھر 35 سال کی عمر میں جب نیٹشے پہنچا تو اس نے اس ملک کے رواج کے مطابق، جرمنی کے رواج کے مطابق جب وہ 25 سال کا ہوا تو اس وقت کے نوجوانوں کے لیے جرمنی کے نوجوانوں کے لیے، چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا چاہے وہ کوئی جاب کر رہے ہوں، تو ان کے لیے کچھ عرصہ کمپلسری طور پر فوج میں، آرمی میں شامل ہونا ہوتا تھا اور کچھ عرصے کے لیے اپنی سروسز آرمی کو پرووائڈ کرنی ہوتی تھی۔ جس طرح وہ آرمی کے کچھ بیسکس جو ہوتے ہیں ڈیفنس، وہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دشمن سے کس طرح بچا جائے، جب حملہ ہو جائے یا کوئی بم بلاسٹ ہو جائے تو اس سے کس طرح بچنا ہے اور اپنے شہریوں کو کس طرح اس بیڈ سچویشن سے نکال کر ایک اچھی سچویشن میں لے آنا ہے۔ اس طرح نیٹشے گھڑ سواری کا بہت شوقین ہو گیا۔ فوج میں جب وہ آیا تو اس وقت نیٹشے روزانہ کی بنیاد پر گھڑ سواری کرنے لگا، اور ایک دن جب وہ تیزی میں گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو اس کے سینے میں گھوڑے پر رکھی ہوئی زین کا جب زینہ لگا تو اس کو سینے میں چوٹ لگ گئی، اور سینے پر لگنے والی نیٹشے کی یہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ مرتے دم تک سینے کا یہ درد، یہ دکھ، یہ تکلیف برقرار رہی۔ اور اس کے بعد نیٹشے نے آرمی کو خیر باد کہہ کے مختلف ممالک کی، یورپ تمام گھومنے پھرنے کی یاترا کی، سیر و تفریح کی، اور نیٹشے نے پورے 10 سال یورپ کے مختلف علاقوں میں وقت گزارا۔ جو علاقہ، جو پہاڑ، جو جنگل، جو شہر اسے اچھا لگتا وہ وہاں رہتا اور اپنا وقت گزارتا، پڑھتا رہتا یا لکھتا رہتا۔ دوران سفر بھی اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں اچانک کوئی ایسا کنسیپٹ، خیال آیا تو اس نے اسی وقت ڈائری پر اس کو نوٹ کر لینا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی تمام فلاسفر سے ہٹ کر نیٹشے کی فلسفی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیروں میں ہے، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک بہت بڑی بات اور پوری ایک فلسفی جو ہے وہ 1 یا 2 لائنوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہ وصف بھی نیٹشے کا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیٹشے بچپن سے ہی، جس طرح میں نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں ہی پروز اور شاعری دونوں لکھنے میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ نیٹشے کی اگر فلسفی کا مطالعہ کیا جائے اور اگر اس کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ نیٹشے ایک بہت بڑا شاعر تھا جو اپنے وجدان کے ذریعے بیٹھ کر لکھتا تھا، جو آج بھی اس ماڈرن ورلڈ میں بھی سب سے بڑا اگر کوئی متاثر کرنے والا فلسفر ہے تو وہ نیٹشے ہے۔ افورزم کے سٹائل میں لکھنا، شاعری کے انداز میں لکھنا، چھوٹی چھوٹی لائنوں میں اور پیراگرافز میں لکھنا، کیونکہ نیٹشے مسلسل نہیں لکھتا تھا بلکہ کچھ وقت بیٹھ کے لکھ لیا، اس کے بعد کیونکہ وہ نہ صرف اس کو سینے میں چوٹ لگی تھی بلکہ
वो बचपन से ही माइग्रेन का मरीज हो चुका था, क्योंकि 4 साल की उम्र में जब उसका वालिद बीमार हुआ, फिर अंधा हो गया, और उसके बाद जब वो पागल होकर मर गया तो उस वक्त से नीत्शे को माइग्रेन शुरू हो गई थी, और वो बाज़ औक़ात इतने हद तक दर्द बढ़ जाता था कि नीत्शे को कराहते हुए और दर्द से धाड़े मारते हुए देखा गया। तो इस तरह हमने आज की इस लेक्चर में मुख्तसर उसके हालात जिंदगी देख रहे हैं कि किस तरह नीत्शे ने जिंदगी गुजारी, किस तरह उसने अपनी फिलॉसफी के मराहल तय किए, और किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसकी सोच में, उसकी फिलॉसफी में, उसकी थिंकिंग में चेंजिंग्स आई। लेकिन ये बात मैं बताना जरूरी समझता हूं कि नीत्शे का जो मेजर वर्क है वो उन 10 सालों में लिखा गया है जो उसने यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में सैर के लिए मुख्तस किए थे। जब उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, जब उसे एक तरफ माइग्रेन था, दूसरी तरफ सीने की चोट थी और वो बीमार रहने लगा था, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, इंजेक्शन, इन सब चीजों से तंग आ चुका था, तब उसने इरादा किया कि अब वो मुख्तलिफ इलाकों में, यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में सैर व तफरीह करेगा और अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा वहीं गुजारेगा। अगर एक जंगल में कोई बड़ी चट्टान है, अगर वहां पर बैठ गया, उसे सुकून महसूस हुआ तो वहां बैठकर वो लिखने लग जाता था, और ऐसी भरपूर उसने फिलॉसफीज की किताबें लिखी इस सैर और सफर के दौरान कि इंसान का ज़हन दंग रह जाता है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने मुख्तसर हालात जिंदगी नीत्शे के देखे कि उसने किस तरह बचपन से ही मुख्तलिफ ट्रेजेडीज का सामना किया और उन ट्रेजेडीज का उस पर कितना असर हुआ, और उसने लिखना शुरू किया और फिर ऐसा लिखा कि फिलॉसफी की दुनिया में तहलका मचा दिया। और ये तहलका आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी महसूस किया जाता है कि जहां नीत्शे की फिलॉसफी है वहां बाकी दीगर फिलॉसफर इतने फेमस नहीं है। नीत्शे ने पहली किताब वैगनार से मुतासर होकर, उसके संगीत से मुतासर होकर मौसीकी के प्यार में द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी लिखी, क्योंकि नीत्शे कहता था कि अगर दुनिया में कोई चीज है जो इस पूरी दुनिया को तब्दील कर सकती है तो वो कला है, वो मौसीकी है, वो संगीत है, और इससे समाज भी बदल सकता है और रिवायात भी बदल सकती हैं, हत्ता कि पूरा निजाम जिंदगी, इंसान का पूरा निजाम शऊर व वजूद जो है वो इससे तब्दील हो सकता है। इसके बाद नीत्शे की सोच में मुख्तलिफ मराहल में, मुख्तलिफ दौर में चेंजिंग्स होती रहीं और वो उनका खुलकर इजहार करता रहा। इसके बाद नीत्शे ने द गे साइंस लिखी किताब, जो बहुत मशहूर किताब है, और इसके अलावा उसने एक दीगर किताब लिखी बियॉन्ड गुड एंड इवल, ये भी बहुत फेमस बुक है नीत्शे की। और उसके बाद ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स, उस पर उसने किताब लिखी, और द एंटी क्राइस्ट ये किताब लिखी, और सबसे मास्टरपीस नीत्शे का है द स्पीक ज़ाराथुस्त्रा। तो इनकी किताबों पर, एक एक किताब पर, नीत्शे के एक एक कंसेप्ट पर, क्योंकि नीत्शे एक ऐसा जामे फिलॉसफर है जिसके एक एक कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक एक लेक्चर वीडियो की जरूरत है। इसलिए आज हमने ये तारफी वीडियो बनाई जिसमें उसके बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर उसकी बीमारी तक के हालात, क्योंकि नीत्शे भी आखिर में पागल हो गया था, ज़हनी मरीज बन चुका था, और उसके बाद उसकी 1900 में 25 अगस्त 1900 में उसकी डेथ हो जाती है। तो आने वाले वीडियोस में हम उसके मुख्तलिफ किताबें जिनका हमने अभी नाम लिया है उन पर भी अपनी
لیکچرز جو ہیں وہ کور کریں گے اور اس کے جو مشہور کنسیپٹ ہیں، جو مشہور کوٹیشنز ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی جی رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔